नमस्कार, वेलकम टू एडवेंचर स्टडी रूम। आज आमे पढ़िबा छेड़ी डरे पानी को। आज आमे पठन अभ्यास करिबा। बण भितरे पहाड़टिए, पहाड़ तले झरणाटिए, झर झर करी बही जाउथाए झलमल पानी। माछ माने फक फक डियां डेई करुथांती। छेड़ीटिए झरणा पाखरे जाउथिला। छेड़ी झलमल पानी को देखिला। गाधोइबा पाई तार मन हैला। से पानी भीतर को डेई पड़िला। माछ देहरे ता गोड़ बाजिगला। माछटी राकरे गरगर होई छेड़ीर गोड़ को कामुड़ी देला। छेड़ीर देह झिमझिम हेगला। से भयरे पानीरू बाहारी पलाई गला। सही दिन ठारू छेड़ी पानी भीतर को जाए नाही। आपण माने पिला मानकु 2 ରୁ 3 थर सुनिया पाई कहिबे ओ तापरे बही पढ़िया पाई कहिबे। वर्तमान आमे अभ्यास टिकी करिबा। छवि देखी कहिबा। माछ, मयूर, झरका, झरणा, गछ, बग। वर्तमान आमे 2 नंबर प्रश्न देखिबा। मटर, गरा, झरका, पर, झुमुका, मगर उपरे लेखा जाइथिबा शब्द गुड़िकर म अक्षर तले गार देबा, र अक्षर को गोल बुलाइबा, ग अक्षर चारिपटे आयत चित्र भितरे रखिबा बा बाक्स तैयारी करिबा, झ अक्षर चारिपटे त्रिभुज तैयारी करिबा। आसो आमे जो शब्द गुड़िक आमे पढ़िले ता तले म अक्षर तले गार देबा। देख म अक्षर तले आमे गार देले। र अक्षर को गोल बुलाइले। एहीपरि भाबरे आमे अन्य अक्षर गुड़िकु कहा तले गार देबा, कहा को गोल बुलाइबा, कहा को त्रिभुज करिबा, कहा को चतुर्भुज। तीन नंबर प्रश्न रे शब्द रे थिबा अक्षर सह तल कोठरी रे थिबा समान अक्षर को गार टाणी जोड़िबा। म का म अक्षर तले देख म र ग छ एई जो अक्षर गुड़ा अछि शब्द रे केउ केउ अक्षर अछि ताकू जोड़िबा। म सही परी आमे नंबर प्रश्न अन्य अक्षर गुड़ी को जोड़िबा। तुम घर पाखरे केउ गछ सबु अछि कहिबा। घरे थिबा गछ पणस, आंब, बाउंस, सागुआन, अमृतभंडा गछ, लेंबू गछ। बणरे थिबा गछ शाल, पियाशाल, आंब, सागुआन, तेंतुली, बाउंस, विभिन्न औषधीय गछ एई सबु बणरे थाए। प्रश्न 5 रे पाठ 3 रो प्रथम छवि देखी कहिबा। पाठ 3 रो प्रथम छवि देखि पारुछ। छेड़ी केतोटी गोटिए ता सामना रे 1 लिखा है। बड़ माछ केतोटी 4, सान माछ केतोटी 5। पानी रो मोट माछ केतोटी अछि। पानी रे जेते माछ अछंती समस्त को गणिक आमे लिखिबा।
9ଟି। ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି କେତୋଟି ନା 9ଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ 6। ଆସ ଛବି କରିବା। 2ଟି ବଡ଼ ମାଛର ଛବି 3ଟି ସାନ ମାଛର ଛବି ତମେ ଆଙ୍କିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 7। ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା। ବଲ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା। କେତୋଟି ବଲ୍ ଗଣି କହିବା। ଆସ ଆମେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ଗଣିକି କହିବା କେତୋଟି ବଲ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ 5ଟି ବଲ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଲେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛବିର ନାମରେ ସେହି ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେହି ଛବିଟିକୁ ଅକ୍ଷର ସହ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ଏହି କାମଟି ଅତି ସହଜ, ଚାଲ ଆମେ କରିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବେଙ୍ଗ କିପରି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଦେଖାଇବା। ଯେପରି এই ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯିବ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖାଇବା। ଡାଲାରେ ଯେତେ ପାରିବା କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ଚାଲ ଆମେ କମଳାର ଚିତ୍ର କରିବା। ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଲ ଦେଖି। କରେ ଦିଆଯାଇଛି ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଲା ପରେ ଛେଳି କ'ଣ କହିଥିବ? ଛେଳି ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଦେହରେ ଖାଲି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରେ ଦେଇଛି ଛେଳି ପାଣିରେ ପଶିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ସାନ ମାଛଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିବେ? ବଡ଼ ମାଛମାନେ କହିଥିବେ ଭଲ ଖାଇବା ଆମକୁ ଆଜି ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 11ରେ ଛବି ଦେଖି କହିବା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଦେଖ ଛେଳି ଆଉ ମାଛ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ? ନା ଛେଳି ବଡ଼ ମାଛ ସାନ। ସେଇଭଳି ମୂଷା ଏବଂ ମାଛ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ? ମାଛ ବଡ଼, ମୂଷା ସାନ। ସେଇଭଳି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପରେ ଥିବା ଛବି ଦେଖିବା, ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଦେଖ ବର୍ଷା ହେବାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ବେଙ୍ଗ ସାରୁ ବୁଦା ମୂଳେ ବସିଛି ଲୁଚିକରି ଏବଂ କେଁ କଟର କେ କଟର ଶବ୍ଦରେ ସେ ବର୍ଷାର ସୁ ସୁ ବର୍ଷାରେ ସେ ଶବ୍ଦ କରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ରାଣୀକୁ ଡାକେ କି ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।